فرماوان سو انسان امس انسان سند کھت بہتر اس انسان گھر آئے مگر دل آس مسجد من دل کت آس بیاکھ انسان مسجد من لیکن دل کت دل گھر اور امس دل گھر کیا دل کیا دل گھر حضرت تھانوین اخ واقعہ اخ لوگمت پن موازن اندر کہ اکس جائے پہ مسجد من لوکن درمیان اختلاف امامن پریا 3 رکعت کن امامن پرِ 4 ات پہ بحث کر اڑ ونان امام صاحبن پر 3 رکعت اڑ ونان امام صاحبن پر کس رکعت 4 رکعت مسئلہ حل گژھان کہین اخ شخص ووت میانو بایو اگر تھی میانہ کتھ پہ یقین کرو بہ ونمو تیل امام صاحبن کس رکعت پرِ یا لوکن مز کانٛہہ معتبر شخص کٲشُر ٹائپُک انسان لوکو دوٚپہس ون حظ ژٕے ون دوٚپنکھ مےٚ چھُ عادت بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ رکعتس منٛز مےٚ چھِ 3-4 دُکان 3 دُکانن ہُنٛد حساب کران کیٛاہ مسجد منٛز أتھۍ نمازِ اندر کران 4 دُکانن ہُنٛد بہٕ کیٛاہ حساب تہٕ مگر آز اوس مےٚ وٕنہِ 3 دُکانن ہُنٛد حساب کوٚرمُت مےٚ گٔے کَنن منٛز آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمہِ تل چھُ مےٚ 100% یقین پننہِ جایہِ امام صٲبن پرنایہِ نہٕ غٲلبن یِم چھِ غٲلبنٕے ونان کیٛاہ 4 رکعت کینٛہہ امام صٲبن پرنایہِ مےٚ اوسمُت برادری منٛز کُس تام یِہے جان معتبر انسانٕے گوٚو تہِ کوٚر أمۍ سٕنٛزِ کتھِ پٮ۪ٹھ یعنی لبیکا ساروِیو نیوٗ پتہٕ فٲصلہٕ ؤتھِو حظ وۄنۍ پرو نَیہِ سرٕ نمازِ 4 رکعت یِہے گٔے بے خوشبوٗ تہٕ بے خضوٗ نماز گٔے گوٚمُت کِنہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ گوٚمُت اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہس متعلق چھُ مشہوٗر کہ اگر تمن کُنہِ لڑایہِ اندر جنگس اندر تیٖر اوس پیوست گژھان جسمس اندر تیٖر اوس پیوست گژھان کتھ اندر تِمے فرماوان فی الحال بہٕ کٔڑِو یہِ تیٖر میانہِ بدنہٕ منٛز نٮ۪بر کینٛہہ ییٚلہِ بہٕ نماز لاگہٕ اور تمہِ وقتہٕ کٔڑزیو یہِ تیٖر میانہِ بدنہٕ تِکیازِ نمازِ منٛز اوس خۄدایس سۭتۍ تس تِژھ اکھ وحی کیفیت عطا گژھان تس اوس نہٕ پننہِ وجوٗدُک تہِ پاے روزان اتھے پٲٹھۍ چھُ أکِس جایہِ مولانا رومی فرماوان بہٕ خدا خبر نہ دارم چو نماز میں سپارم کہ تمام شد رکوے کہ فلان شد امامے کیا تو بھی برونٛٹھ پانس پہ یعنی فرماوان رومی فرماوان ییٚلہِ ہسا نماز مکمل گژھان چھِ نماز مکمل گژھنس تام یا پتہٕ یُس یہِ پتہٕ آسان میون رکوع کیا اوس تہٕ میون سجود کیا اوس میون رکوع کیا مےٚ کٔژ رکوع کوٚر ما پوٗرٕ اتھ تہٕ ہُتھ منٛز چھِ واریاہ فرق اکھ گوٚو غفلت سان نہٕ رُکوَن تہٕ سجدن ہٕنٛز پیا روزٕنۍ کینٛہہ بیاکھ گوٚو عشقی الہیَس منٛز یوٗت مست گژھُن تتھ چھنہٕ پتہ روزان کِہیٖنۍ